Nimbagag sapa Pilipinas sa tuyon dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera. Tinubngar dagiti opisyal ti gobyerno ti rekomendasyon ang mawaswas ti NTF-ELCAC ang ipapaay ti Whole of Nation approach kontra ti insurhensya. Nagkomento mo ti dadaulo ti task force iti kanayunan nga issue ti red tagging. Aday ti report ni Dante Gito. Iti datos ti National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Dumano na iti 4,051 a barangay tinawayawayaan manipod iti kontrol dagiti communist terrorist group. Nasurok 40,000 na kamang Tinu People's Army, milisya ng bayan kanda dumapay tinaipaayaan iti rehabilitation ken reintegration. Manipod mat iti 89 nga aktibo a gerilla iti 2018 at dalaengan tinabatbati asa nga pulo ket maysa a weakening guerrillas iti Pagilian. Ngam kalpasan ti panagbisita ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan iti Pagilian, inrekomendar na ti pan-naka-abolish ti NTF-ELCAC. We felt betrayed, dayta ti sungbat ti dadaulo ti NTF-ELCAC. Sigun ka ni NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., kurang ti sangapulo nga aldawa panagbisita ni UNSR Khan tapno makuna nga outdated ti Anti-Insurgency Task Force. It's counterproductive because it feeds in dun sa dun sa propaganda ng CPP, NPA, NDF. Kagaya nga ng binanggit ko, no, it breathes life to a dying monster already. Malapit na sila bumagsak. Now, tatanggalin natin yung mechanism na yan. They can probably easily radicalize. Sigun pay kani Torres, sakbay pay ang nagturong ni Khan iti Pilipinas, immonan ang nakipatang kadagiti individual ken grupo a kritiko ti administrasyon. There seemed to be a bias already, no? It seemed to us na even before coming to the Philippines, ay made up na yung kanyang kaisipan, ano? And the recommendation, actually yung sa NTF-ELCAC nga specifically, doon sa itinerary niya, we were just given 1 hour to interact with her. Inayon na pay a posible a rason iti daytoy a rekomendasyon ti Special Rapporteur dagiti kaso ti red tagging. Ngam sigon iti Undersecretary ad-adalen da nga usto dagiti irurwarda anagan dagiti legal front ti communist terrorist groups. Kinuna na pay anas ka na mapukaw ti negatibo a reception ti tattao iti panangirwarda iti kinaagpayso ken masukatan ti awag iti truth tagging. Numan adda dagiti malabsing da akarbengan, silulukat da asumango iti korte. Dante Gitu, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Sa baliadamag, nagbalag ti NCIP Cordillera kontra kadagiti mangipapaay ti peke at titulo iti dagaan ng runa kadagiti indigenous peoples. Paragot pa ilang nagdamati saan ng panakaipaay ti titulo ti daga kadagiti na insigudan nga umili iti Cordillera. Dahiti mati gungud dawayan dagiti daddu mga individual, grupo ken addapay ti kooperatiba anong ipaulog iti titulo ti daga iti paset ti Baguio City ken iti Latridad Benguet. Sigon pa iti ensya, tilang NCIP, Department of Agrarian Reform ken DNR ti addaan karbengan amang ipaay iti titulo. Adamatan ti aksyon nga raramiden ti NCIP tapno maliklikan ti kapada nga insidente. Guy-guy-guyon da iti publiko iti panangi report da iti opisina ti NCIP no da iti mangidjaya kadakwada iti titulo ti daga. Should there be any cooperatives that are trying to condition your minds in buying titles, please register your opposition and refuse and report the same to the NCIP office. Kabayatan na kailyan kagiddan ti parikop dagiti Transport Cooperative iti POV Modernization Program ijayjaya ni sigod nga Ilocos Governor Luis Chavez Singson ti zero interest, no down payment, can rent to own modern jeepney. Pagariman ita iti panagpasyar the former Governor Singson ken Department of Transportation Secretary Jaime Bautista kada iti naduma-duma resyon diti Pilipinas tapno makitaripnong kada iti agduduma at transport groups. Panggap ti sigod a gobernador, mapalag-anan dagiti jeepney operators para iti modernization program no sa dino iopresar ti LCS ti financing program a zero interest, no down payment can rent to own modern jeepney.
Dinano ni former Governor Singson ti Misamis Oriental iti Domingo kasarunod ti General Santos City. Manamnama mo tagtultuloy nga panagpasyar ti grupo kadagiti na dumaduma a lugar tapno makapatang kadagiti transport group. Beno dagiti kang runan na nabdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ken ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok ken YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Eddie Carta na Imbag Ngaldao.